Амака, ассалому алейкум. Имрӯз дарси таргети профессионалӣ мегзарем бо тавассути компютер. Хоб, нигоҳ кунед. Таргети профессионалӣ чие? Вақте ки шумо бо тавассути телефон сар метиҳед, дар Instagram ва дар Facebook баъд профессионал нестед. Барои ки як чанд функсия, бисёр функсияе ки дар ин чиз, чӣ мегӯянд, ADS менеҷер мавҷуда, дар оҷа нестед. ADS менеҷер яъне як сайте аст ки именно барои сар додани реклама мондагианд. Бистимам камтар хушмонам ки хуш накунад. Хоб. ADS менеҷер именно ами компания Meta ки мисол Instagram, Facebook сохтага барои реклама сар додан мондагие. Ки мо шумо дар нишон метиҳем. Барои сар додани реклама дар ноутбук дар кор мешавад. Ноутбук или компютер кадом шакли дошта бошен. Хоб, нигоҳ кунед. Ман бигирам инҷа дар настройкаш кунам. Анака мебинем. Поён кунем ира. Хоб, нигоҳ кунед. Ина компютери май. Аз ман инҷа шумо дар нишон додан мегирам. Шумо бинем ки чӣ хел реклама сар додан. Сойта букшем. Мешад накунам онам. Хоб, ба фикрам ки соз десте. И сайти Facebook. Хоб, нигоҳ пеш аз рекламаро сар додан, шумо бояд сайти Facebook кушоед ва дар додани сайти Facebook якта страница кушоед. Страница бо тавассути телефонам кушода мешавад. Ин хали профилтон медроен ки хали страница наисага, дараш медроен, саздата мешхем, пост як страница мекушоед ва абрада Instagram медроен, ина Instagram медроен, нама бидром мездаем ҷа шумо да. Instagram медроен, ҷои профилтон медроен и як клиента. Изменить мечкин, изменить редактирует профиль, чиз наиста бошад она. Поён мекунед, ҷана страница наиста, дестин? Страница. Мечкин дарнажда, ама ози пайваст шуда, даҷа продолжит войти Facebook, привязать Facebook, мечкин ки дай намиҷа ҳамун страницае ки месозен ку номуш бояд буроя. Дай ҳолат страницаи шумо кати Instagram пайваст мешавад. Яъне барои реклама сар додан чиз ADS ки ҳам Instagram, ҳам Facebook дарава, шумо бояд Instagram, Facebook ҳайн ҳамин тавр пайваст кунед. Дар ҳамин ҷа номи страницатон ки сохтен ку буромадак, значит страницатон пайваст шуд. Хоб, нигоҳ кунед. Вақте ки процесса гузарондед, процесс як бор мешавад. Вақте ки процесса гузарондед, медорен дарани Facebook худаш. Пос ҳаминҷа Facebook мезанед, логин паролтонам мезанед, медора ҳаминҷа. Як главный страницаи Facebook дамояе ку навае. Хоб, баъдан мо бояд ё ки айна ин тараф, ё ки ин тараф ADS менеҷер ёбем. Метавонем точка ра биҷиқем, поён кунем. Ана ҷада ADS менеҷер дороем. Ё ки ин тарафи дасти чап показать больше мекунем, поён мерем, ҷадам ADS менеҷер. В общем ADS менеҷера меҷиқем, дарунаш медроем. Хоб, оз загрузка меравам. ҳаракат мекунем ки максимально видео короткий биё ва фаҳмо. Хоб, ина загрузка полностью буд шуда. Ина загрузка буд шуда и рекламный кабинет монад. X чиқем. XX. И рекламный кабинет монад. Чизе ки шумо дар ҷа дестед, ин рекламаҳои сар додагӣ монад. Ошибка оплаты, значит сумма спордагӣ нестем, чанд қаши ира истифода набудам, чун ба фикрам. Инҷа статистика нишон медиҳам, мисол чанд қа буҷеда шумо реклама сар доден, результат чӣ хеле, яъне чанд кас наистак, ё чанд қа ахват гирифтак, ҷада нишон медиҳад, ё ки цена результат, як клиент чанд сум галдистак, чанд сум уже расход шудак. Ин статистикаи мисол ҳамун реклама, ин як реклама, ҷада статистикаш рафтан мегӯяд ки мисол чӣ хеле расход доштистак, чӣ хеле результатро доштистак. Хоб, инҷа ман яда ошибка дорум, вақте ки инҷа абзор аккаунтон дам хали чиз буромада, значит чӣ ошибкае дора аккаунтон, доромада ҳама вай канда кунем, решат канда кунем. Гоз бинем чӣ ошибкае дама. Хоб, для рекламного аккаунта установлено ограничение из-за проблемы с платежом. Значит, просто сумма спордагӣ набошад. Кунем хеле ошибка буромадан мегирем. Оплата мечиқем, всё 100% мешавад. Ина обратно медорем компания, кунем инҷа даромадак будем готиб. Хоб, даромадем обратно ҷои рекламный кабинет мон. Рекламный кабинет даромадем, инҷа саздата аст. Барои реклама сар додан ин саздата мечиқем. Тамом. ва инҷа цел мепурад. Ҷада мо чанд та цел дорем. Узнаваемость, трафик, вовлеченность, лиды, продвижение приложения, продажи. Хоб, узнаваемость барои просмотр, барои узнаваемост зиёд кардан. Трафик бошад барои клик бисёр шудан. Яъне агар ягон хоҳем бисёрта ссилка доран, ягон сайт доран барои ҳавай мешавад. Вовлеченность бошад барои SMS зиёд кардан. Ускихта барои SMS-у чизора зиёд кардан. Асос барои SMS ё Instagram да ё WhatsApp да SMS дар кор бошад, ҳамин интихоб мекунем. Лиди бошад як намуди рекламае ки мисол одамо определённый даниёшона метиҳанд. Номерои телефонтона, номтона мисол. Xfit бисёртарам хали реклама сар метиҳад. Ки номери телефонаш бошад, зангшо мезанад. Неки камтар некачественный лид мебирад дар ахир ҳолато. Барои ки одам случайно мечиқа ва як гала одам мебини ки лид арзон галдиса, неки некачественный. Хоб, баъдан продвижение приложения. Ягон приложение дошта бошем, видео съёмка мекунем, охирida ссилка мемонем, одамо медоранд скачат мекунанд.
продажи هم باشه برای خام کنورسیای و چی میگن درآمد جقیدانی مثلا SMS در اینستاگرام در واتساپ هم زیاد کردن основной مثلا на трафик вовлеченность продажи برای SMS روی کردن توری میگیرن که ای هم اوزی بهترین وریانت ای вовлеченность با فکر میکنم دیده استین اگر طوری نباشه با خیلی سازه خب вовлеченность برای زیاد کردن SMS خواهید که продажа کن вовлеченность یا خیلی حالا خیلی آدم میتونن через узнаваемость یا کار میکنن که مثلا آدم پروفیل دارن پروفیل میدارن میبینن اگر معقول کردن با مینایسن ای باشه پراموی جه مینایسن درباره همون محصولاتون و خدماتتون اینترس میکنن خیلی دپسی مینیم انتخاب میکنیم بعداً продолжить میچیم خب اینجا دو وریانت مودم میچیم یعنی настройкаи реклама را در نظر داریم اگر ایرامونیم автомати میشه ایرامونیم رучной خمون حالتش настройить میکنیم естественно دیمش انتخاب میکنیم خب دیمش انتخاب کردیم خب انا мода جست страница درآمدک در اینجا ما سه страница را باید پر کنیم یکم دوم سوم دیدین از ما در یکم شیم یکم شخه اگم خیلی نامگذاری میکنیم که خمون پست ببینیم برای چه خیلی اگم تست پست ای انگلیسی تست میمونیم خب یکم страница را ما باید چیکار کنیم یکم страница را خود از راه هیچ در کار نیسته اگر دمجا شما بودجت پرسه در چانس من از خود چه مینیسیم داخل آدمو میپرسن یا خیلی آدم نمیدن نپرسیسته برای یکم страница را هیچ گناه میکنم میریم دالش دال را میچیم میدونیم دیم страница کام تری نقیب کنیم با خوب تر میشه خب دیم страница درآمدک دیم страница яким چیزی که ما باید مونیم این место назначения для сообщений ما مقصدمون SMS زیاد کردن ایکو انا برای همین ما باید настройка کنیم مثلا автомати هم در мессенجер هم در اینستاگرام نیستن که در جای درکاریش ما جا место назначения вручную میکنیم که مثلا جای درکاری ما در мессенجر در نیستن اینستاگرام در نیستن یا که واتساپ در دپسیم خیلی انتخاب میکنیم تنها اینستاگرام мессенجر کشتم ابنای چیت اگر وقتی ابنالی نمیشم خیلی میپرته هر جا میپرده و برادن از رفتن میگه میبینید اینه галочка در اینستاگرام значит مردم تا قد در اینستاگرام مینایسه تا قد در اینستاگرام مینایسن انا خب انا نگاه کنین پایان میریم بعدا اینجا ما باید بودجتی گرافیک مونیم یعنی یاد گفتگی که دنیوی بودجت رکلامی که در یک روز راست خود میشوه چند سوم مثلا $10 $5 $15 چند قیکیش مثلا شما دو میتونید دختون پذیرت کنید اگه خیلی میگن چند دلار سر تیم خوبه سری ما مثلا $5 $10 زیاد سر میتیم اگه همه خوب $5 زیاد سر تیم خوب میشه اگه هست آدمی که $2 $3 هم سر میتین اگه خیلی گفتیم وابسته بودجت شما میکنم میتونید اول در $3 یا $5 چند روزه سر تین رزولت چه ببینین و اگر زیادتر آدم خوین نیستن برای بودجت زیادتر میکنین یا که ویدیوتون حلش میکنین خب بودجت دپسیم خیلی $15 موندیم در یک روز پایان میکنیم اینجا داتا начало یعنی کی реклама ما سر شود انا بعدا داتا завершения شما میتونین реклама را без ограничения سر کنین که مثلا رفتن یا تختون معنا کنید تا سمتون بود نشه اما میتونین установить داتا окончания مونین که کی بود شود مثلا 3 نوامبر سر شد 6 نوامبر بود شد دپسیم ما بسیار حالت را چه میکنیم реклама را سر میتیم установить داتا окончания مونیم бесконечно سر میتیم و آنالیز میکنیم که مثلا دپسیم $10 $15 رفتن گیره دو روز میره آنالیز میکنیم که چند کس نویس و چند کس فروختیم اگر رکلاممون خوب باشه ما میفهمیم که چند کس فروشده اما که رفتن میگیره تا رکلامک رزولتاتش سش شدن اگر دیدیم که رزولتاتمون سش شده پروستا میکنیم رکلام را میکشیم اگه با خواهین اگر پست در روزش مایان میکنیم اگه هر کس هر خیل میکنه خب میریم دالشیم дальше انا дальше جدا местоположение را میمونیم местоположение میتونیم در Тоджикистан انتخاب کنیم یا اینکه دوشنبه یا که даже مثلا اگم نوحیه‌های اگم کوچه‌های در کره میتونیم настройка کنیم انا خب انا اگه وابسته همون ایده میکنه که مثلا خدمت رسانی یا که محصولاتون شما در کجا فروخته میخواهیم میشه مثلا مومنتی که شما کلینتاتون فقط در دوشنبه هست مومنتی که در любой جای تاجیکستان هست مومنتی که مثلا فقط از دوشنبه و خوجند که دوشنبه و کلوب دوشنبه و وحدت مثلا بسیارتر خریدار میکنن همون جا را بسیارتر مینویسین خب چه خیلی گفتیم وابسته ای و میکنه چیزی که شما در کاره
мисол клиентҳое ки шумо дар ҷое ки боша. Хуб дар писхаи Тоҷикистон мемонем, ёки хай хоҳем поса душанбе менависем. На душанбе не республик име интихоб кардем, агар душанбе интихоб кардем Тоҷикистон гум мешавад. Барои ки ё вест Тоҷикистона интихоб мекунем, ёки душанбеу ягон шаҳру ноҳияҳоро. Хоб поён мерем. поён ки рафтем, не як чиз дигар фуромӯш кардем. Куҷо шуд? поён инҷа як чиз дигар бояд боша. Показать настройки кунем, барои як настройкаи дигармонам бояд дар инҷа бошад. Дар инҷа мо бояд настройки кунем ки мисол одамон чанд сола, мард ёки зан рекламамонро бинанд. Возраста допустим меҷиқем, ай 18 сола боло, мисол хай метавонем ай 20 боло. Акоз ман намедонам барои кадом самт реклама сар дорестем, общий гап завистам. Ай 19 то допустим хай 50 ёки ай 21 то 50 намоед ки мисол камтар калонтар. خب بعدا پول یعنی مرد یکی زن رکلام را بینه یکی هردش بینه نخیم کدام میتونیم. خب بعد ما دیتیلی تارگتینگ داریم، نه خیلی را میگم تونم. خب دیتیلی تارگتینگ چیه؟ допустим شما یکم چی میفروشین و میخواین که آدمایی که در همو نزدیکن هوایی رکلام را بینن. نه مثال ما اصلا کورسی آموزشی برای بیزنسمنو یا اینکه مثال پروژه بیزنسمنو پیشن برام ما میتونم کی ننویسم. کلاویاتور انگلیسیه کمتر قین میشه مدارس یک نوشتن یگان چی. خب допустим ماده هازی بیزنسمنو در کاره. ما چیکار کردم میتونم؟ میگیریم مینویسم بیزنس کنی بیزنس. اینجا دو چیز ما میتونیم انتخاب کنیم. یکم آدمایی که اینترسوات میکنن بیزنس هم، دوم آدمایی که بیزنسمنن، یعنی هم خیلی کاران должность مد نظر دارم. خب допустим اینم انتخاب میکنیم مالی بیزنس. وقتی شما گم چه انتخاب میکنی به هم مانند بود چون شما دارین نشون میشه. نه با بیزنس خالی. انا پایان میریم کمتر. انا اوجا چیزی که خوبی افتاد اینجا چشید. نه владелец бизнеса уже должность انتخاب میکنیم. انا генеральный директор میشم مثلا. اگر خواهیم که مثلا آدمایی را انتخاب کنیم که بیشتر اینترنت خریداری میکنن، نه вовлеченные покупатели می‌نویسن онлайн покупки، یعنی интерес و поведение آدم هم مثلا معلوم میکنه که مثلا هم خیلی آدم‌ها در بیشتر نشون داده شود. اگر محصول و خدمات رسانی فروشنده باشین که مثلا در بیشتر آدم‌ها در کار میشن. میخواین که مثلا آدمایی در نشون دهن که بیشتر اینترنت اگه چی میخره همه را میمونه. همه را میمونه. انا خب اینترس دا نگاه کنیم. شما میتونید اگه 10-15 تا اینترس انتخاب کنیم که مثلا ای بین هوایو آدمای در نشون چکه ده همیو مانند باشن که مثلا شما دا کانکریتین تر آدمای کانکریتین تر نیستن. خب در اینجا وقتی که شما اوتور را انتخاب کردن میگه که در اینجا اخواتی اوتور شما زیاد چتام میگیره. خب انا اینجا دا نشون میده که ای چند تا چند نفر دیدم میتونم مثلا پروگنوزی که هم خیلی اینترس و هم خیلی поведение کتی داینامی اوتور هستیم. خب допустим خیلی 10-15 اینترس انتخاب میکنین و میتونید определить точнее رنجقین ای همین انتخاب کردگی 10-15 تا اینترسون 2-3 تا که конкретный основной هموش مونده در کاره که همو را مینویسین در اینجا. بعد خیلی تمام. بعد میریم دالش. место размещения. یعنی جایی که رکلام ما نشون داده میشه. این место размещения advantage. редактируем там میچقیم و выбор мест вручную را انتخاب میکنیم. که مثلا مخمون выбор کنیم که در کجا نشون داده شود در کجا نه. خب پایان میریم. یا خیلی ها تو در مسنجر واتساپ و تریدز و دیس نتورک و گیرونه. که هزی اینستاگرام و فیسبوک. یعنی ما همه چیز در کره که برای همه چیز میستم. خب انا دو چیز اگر یا گیرون میبدن استاک میکشته میشونه برای که مردم میخوام اصلا فیسبوک و اینستاگرام استفاده میبرن. خب این استرنچ همونجوری پاسه میریم دالی را میچقیم. خب سیم استرنچ درآمد کم تنک پیش کنیم. ممکن نرمالیه به فکرم. خب سیم استرنچ درآمد سیم استرنچ هم خیلی اگم نامگذاری میکنیم اگر خواهیم. خب پایان میریم بعد جدا ما باید настройки реклamy را بذاریم یعنی انتخاب کنیم ویدیو که صورت گیریم ما реклама سر میچیم. خب نگاه کنین использование میجقین использовать существующую публикацию ما جدا выбор داریم использовать существующую публикацию این هم معنی داره که ویدیو که ما уже публикация کرده ایم که هوا استفاده بریم
дуюмаш боша, якумаш начнем. Создать рекламу. И ҳамун реклама ҳаста ки дар сайти шумо публикатсия нест. Яъне одам рекламаро мебинад, сайтро медора, ҳамун видео нестай. Агарам хеле видео дида бошен. И реклама ҳаста ки айдарини ҳамин компютер мегири. Ҳамин чиз сурат ки видео ки шумо реклама сародани бошен ку дарини ҳамин компютер дона мепартоен, баъдан создать рекламаро меҷиқину, настроить креатива меҷиқин. Мисол видео сурата чизе ки мисол дар кор боша. Авай меҷиқин. Мисол допустим видео. дар инҷа загрузид мекунен, дар инҷа мебурам ва инҷа интихоб мекунен, баъд тамом. Яъне загрузид мешқин, айдар ҳамун чи файле дар ки дар байт карда бошен видеотона, ҳавай дар инҷа загрузид меша, ба инҷа интихоб мекунен. Хоб хай дар кор нест, ҳамона просто X мекунем. Ва мисол создать рекламу использовать существующую публикацию интихоб мекунем. Дар бисёр ҳолатҳо ҳамин асар мечам да. Хоб поён мекунем, баъд выбрать публикацию существующую, мисол ай Facebook выбрать мекунем, ёки ай Instagram. Допустим, хайна поён мекунем. Хайна мисол инҷа историям ҳастанд, да, историям реклама сарда меша. Допустим, хайна ма рилси Instagram интихоб мекунем, охирон рилсмона. Баъд продолжить мечиқем. Продолжить. Хоб, ана дромадак интихоб кардем, инами загрузкаҳое ки шумо дистен ку инам бояд то охира бираванд ба публикавата ҷиқен ки вақте публикавата ҷиқида не ки загрузкаҳо буд нашуда боша, реклама шумо сар намешава. Хоб, баъд тарафи дасти ростона пастайна аҳамияти. Инам мисол ман дута ошибка айсоки ман оплата кардаги нестам и сайта. Ана дута ошибка бромадаги. Оплата шава бояд инами ошибкаҳо нешам. Чи ошибкае ки мисол тарафи дасти ростон мебура ку аввал ҳамон ошибкаро ҳал кунен, баъд рекламаро сарчен ки дар ягон ҳолат рекламаи шумо сар намешава. Фаҳмидед? Ҳозир мисол имеется задолженность, яъне қарздорай. Қарза меспори, баъд ҳамин ошибкаҳо нест мешаванд, баъд опубликовать мебура дар инҷа, баъд ҳамонро меҷиқем. Фаҳмидед? Ина бинем загрузкаи ма ҳолам нарафта. ҳамин то охира рафтак, баъд опубликовата меҷиқем, агар дар ҳолате ки ошибка надошта бошем. Хоб, поён берем, бо чӣ мондаги? Хоб, поён мерем. Ана баъд як чи дига. Иҷара шумо метавонед ҳамон чизе ки мардум дар шумо менависанд ку як шаблони тайёрат. Здравствуйте, можно узнать об этом поподробнее? Ира одамо мефаҳманд ки реклама сародаган. Яъне одамо дар вақти шумо дар менависанд ку як кнопкаро меҷиқанд ва ҳамон истиваи шумо дар мерава. У кнопкаи тайёрай. Шумо метавонед ҳамоё алиш кунед, редактируед шаблон мекунед. И хай саволи шумо аст. Здравствуйте, чем могу помочь? Шумо метавонед мисол ира алиш кунед. Салом алейкум, чӣ кӯмак карда метавонем? Ва метавонед саволҳои клиентҳоро нависед. Можете ли вы рассказать об этом поподробнее? Метавонед ҳамин мисол алиш кунед. Салом, нархи ҳамин чиз чандсмай? Салом, адрес шумо куҷодай? Инҷа се савола метавонед нависед. Одамо вақте ки рекламаро мебинанд ку боло мешавад чизак, ним отправить мекунанд бисёрш. Редкаш хай медонанд худшон лично менависанд. Фаҳмидед? Барои метавонед шумо мисол ҳамҷа калимаҳое ки худтон мехоҳед ҳавая нависен. Ва метавонед даже ҷавобшо нависен. Допустим, саволтона нависен, ҷавобшо менависен ки одам ҳамия ҷиқид сразу автоматик ҷавоби шумо равалайда. Ки мисол салом алейкум, нархи ҳамин чандсмай? Допустим, ягон чизи қимат фириста боше, отведа менависен. Алейкум салом, номротона монед, занг зада подробно оиди чиз мо шумо да мефаҳмонем мисол. Ки ҳар чиз ҳар хело занг зада мефаҳмонем, хело переписка кардем. Ана бинед, загрузка вашего видео успешно выполнена. Нем халиши, значит, видео мо полностью гузаштагиай. Яъне проверка гузаштаг 100%. Ҳозир единственное ки чӯ опубликовать набромадис надаиҷа и неоплаченный счётай. Оплатить мекунеша, всё, ҳама чи чётки меша, баъд уже рекламаро сардан бигирен. Хоб, и чӣ хел бигум? Ягон 60% профессиональный реклама сар додан ҳозир ма шумо да фаҳмондам. Уже хеле пешравӣ карда метавонем бо тавассути мисол ҳамин чизи фаҳмодаги ма уже хеле результатҳои хубтар карда метавонем, чем просто як кнопка Instagram катиб. Барои ҳамин бема истамонам. Хоб, камтар ақиб мекунем. Хоб, барои ҳамин агар видео шумода интерес дошта боша, ягон чи фаҳмида бошед ёки даже ягон чи нафаҳмидагӣ бошед, дар даруни ҳамон комментарияи в YouTube должен ҷои даг диста бошед, саволотона нависен ёки чизе ки шумода интерес наку, ҳамон чизоро нависен, ман ҳаракат мекунам ки бисёртарам хали видеоро шумода снимат карда партофтан гирем. Ако основно чизе ки мекунанд ҳамияне ки ҷада бисёртар статистика, анализ, алиш кардан ин чизорам хеле муҳима. Ва инҷа хай бо як ду функсияи дига дорам ки агар шумода интерес нашуда, агар фаҳмида ягон натиҷа шудактона, баъдан набораи ора ма шумода видео карда мепартоям. Хай то боздид, агар видео полезен шуда боша, комментария мекунем, лайк мемонем. Баъд як чиз дига, бисёр нафарҳое ки шумо мисол ягон чиз мефурӯшанд, ягон реклама сар мечанд, таргетҳои профессионалӣ мегиранд худшонаку, ин ҳамин хел реклама сар мечанд дар бисёр ҳолатҳо. Ҳаст ҳолатҳое ки бисёр камтар углублёно даромадаган, ҳар як деталда конкретно аҳамият мечанд, ин хеле ҳолатҳо ҳам ҳастанд.
окей дар бисёр ҳатто инам хеле хуб чӣ хеле гуфтем то боздид мақбул шуда бошад лайк комментариям поделиться